Nganong naingon ani man gyud ni mga tiles labaw na dire sa mga banggera. So daghan na kay ko nakita o na repair nga ingon ani gyud ang senaryo no, nangatangtang tungod kay wala gyud sa proper pagtaod. Kini man go magtaod taog tiles, daghan kay bantayan. Nagdepende sa tiles nga imong gitaod. Ang mga tiles daghan og klase. Dunay mga porcelain, dunay ceramic, dunay mariwasa. So daghan pang klase. So daghan kag bantayan kung unsay pamaagi sa pagtaod o unsay gamiton pagpadikit, halimbawa adhesive or simento. Kini mago sa pagtaod nato diri no, daghan uban nga nagtaod nga wala jud sila kabalo kung unsa gyud proper pagtaod ani mga tiles. Nagdepende ni siya sa klase sa tiles. Halimbawa kasi kapag pag porcelain ang imo ang gitaod or gigamit nga tiles, siyempre gamit ka og adhesive ana. Adhesive jud o advisable ana nga imong gamiton. Ayaw gamit og simento basta porcelain imo ang tiles. Og ikaduha, kapag imo ang tiles nga ceramic o kaya mariwasa, pwede ka mag cement lang ana. Kay musuyop na siya og tubig, mo absorb na siya og tubig, so okay kayo ang simento. Mas dikit kaayo. Pero kapag porcelain, automatic na gyud na siya, adhesive gyud na siya no. Ayaw gyud gamiti og simento or i-mix. Ang uban man pod, do na poy pamaagi nila ilang i-mix adhesive or simento. Pero dili po na siya advisable. Pero kung sa ato ang na observation god, ang kanang adhesive or simento kung atong i-mix, medyo may effect ba mo dunar man po sa dugay, may epekto pod kay para mo samot siya o kalig-on bitaw kay kuan kanang mugahe dayon. Kay ang DC bitaw dugay kay sa mugahe dayon. Kini pong tiles akong naobserbahan no, kini bitaw labi nagkanang mga baratuhon, dunay mga expiration, mubingkong dayon, nakabantay mo ana nga mubawog dayon. So mao na siya hinungdan nga nangakang-a labi na sa pag-install nato, labi nagdaghang kayong mga ampaw o bakante nga wala na tarong og pagbutang og adhesive or semento. So kana naagi na siya tendensya nga mga ukal gyud dayon dahil mga bingkong. Kini maguging ani daghan po kay mga installer nga labi na pinadagan ang trabaho o napoy mga installer nga maura po na iyang kaya bisag inadlaw man kaha na upakyaw, maura gyud po na iyang kaya no nga iyang nakuan nga wala kay say technique nga unsaon pagtaod ang mga tiles na mag-uban nga patakarag taod. Nagtuo sila nga maura ni klasiha, walay mga teknik. So naa daghan kay kagbantayan. So kining mga kuana ang nahitabuan ni nganong nangaukal ni siya tungod kay porcelain ang tiles tapos gigamitan og simento. Simento ni siya. Matingala lang mo nganong nangatangtang man ang tiles tungod kay porcelain gigamitan og simento, mao nga natangtang.